जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन और एक जो इब्राहिम जो एक मासूम मैन होल में गिर गया। सबसे पहले तो सिंपल सी बात यह है कि आज या कल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये सारी अफवाहें जो हैं ये इंतहाई बेमानी है। मुझे मौका मिला है इमरान खान को जनरल बाजवा के साथ एज प्राइम मिनिस्टर देखने का, बात करने का। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखने का, बात करने का। तो जो जनरल बाजवा है, इमरान खान उनको बहुत प्यारा था। आपको उनकी आंखों से, उनके स्माइल से पता लगता है जैसे कोई चाहता हो, फेवरेट हो। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आंखों में मैंने जो शहबाज शरीफ के लिए इज्जत देखी है, और आप कभी आप नोट कीजिएगा कि कभी भी फील्ड मार्शल उनके साथ भी होते हैं, हमेशा एक या दो कदम पीछे होते हैं। और शहबाज शरीफ जो है ना, वो इंतहाई इंटेलिजेंट इंसान है। मैं समझता हूँ अगर शहबाज शरीफ शुरू से नून लीग का वजीर आजम होता तो ये जो 3 बार हुकूमत उल्टी है, इनमें से कभी भी ऐसा ना होता। और मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूँ, बल्कि बोल के दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेगा। तो इसलिए ये तो सारी चीजें वैसी जैसे एक ड्रिल होती है ना हमारे यहाँ काम के ऊपर, कि आग लगी एक ड्रिल कर लो, ये एक मेडिकल ड्रिल है। इसका मकसद ये होता है कि आप देखना चाहते हैं कि लोग कैसे क्या सराहना करते हैं, आप देखना चाहते हैं कैसे नए नए कैंडिडेट उठ के आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं। तो ये चीजें आप देखेंगे कल तक इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद जो इब्राहिम जो एक मासूम बच्चा मेन होल में गिरा है, और वो इसलिए याद रह गया क्योंकि हमने उसको गिरते देखा है। जैसे कसूर में 300 से ज्यादा बच्चियों का रेप हुआ था, लेकिन हमें ज़ैनब इसलिए याद रही क्योंकि हमने ज़ैनब को देखा था एक अजनबी के साथ, छोटी सी बच्ची छलांगे मारते हुए जा रही है। तो ये जो मेमोरी होती है ये इंसान के साथ रह जाती है। अब इब्राहिम के जो वालिदैन है, उनका तो गम का, दुख का कोई दुनिया में अंदाजा कर ही नहीं सकता। लेकिन आप ये देखते हैं कि हर साल कितने लोग जो हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, ऐसे मेन हॉल के अंदर, इतने बच्चे, इतने मासूम। और उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अभी आप देखेंगे यही इन्वेस्टिगेशन होगी, मुद्दा बाप के फजूल किस्म के बयान आएंगे, वजीर आला के बयान आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान तो बेहिस है ही, लेकिन कराची से ज्यादा बेहिस जो शहर है ना वो है ही नहीं। और क्रेडिट गोज टू ऑल दोस गेम प्लेयर्स, जैसे जियाउल हक जैसा बंदा है, वो ले आया था एमक्यूएम को। और उसके बाद बाकी आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने आपस की लड़ाई में इस बड़े शहर का क्या हाल करती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इब्राहिम के वालिदैन से या और जो बच्चे हैं जो इस तरह गिरकर मेन हॉल में मरे हैं, कि देखिए पूरी दुनिया में जो चेंजेस आई है ना, वो आप जैसे वालिदैन की वजह से आई है। कि कई दफा जो दुख होता है ना, वो दूसरे लोगों के दुख का मदावा होता है। जैसे शौकत खानम है, वो एक दुख की पैदाइश है कि इमरान खान को दुख था मेरी माँ कैंसर से मरी, आज आप देखें कितने लाखों का इलाज हो रहा है। तो आप सब लोगों को इकट्ठा होकर ये सोचना है कि जो हमारे बच्चे गए हैं किसी और के बच्चे ना जाएं। और सबसे पहले तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये नहीं होना चाहिए अल्लाह का हुक्म था आई थी, नहीं, ये नहीं है। इससे आप जो है ना सब कुछ, सारा पैशन जो है ना, सारा दुख जो कि एक पॉजिटिव दुख है उसको खत्म कर देते हैं। आपने इसको ऐसे लेना है जैसे आपके बच्चों का कत्ल हुआ है और आप देखते रहे हैं, और ऐसा ही हुआ है, वो माँ देखती रही है, उसके बच्चे का कत्ल हुआ है। ये आपके मेयर कराची ने कत्ल किया है, ये जो भी सेवरेज का जिम्मेदार है उसने कत्ल किया है, ये आपके बच्चे का कत्ल है। और आपने इसको ऐसे ही लेना है कि आपके बच्चों को ये लोग कत्ल कर रहे हैं। तो इसकी दुनिया में मसाले मौजूद हैं। अगर आप देखें एम्बर अलर्ट है पूरे यूएसए में। ये एम्बर हैगरमैन एक बच्ची थी, उसको 1966 में उठाकर रेप करके मार दिया। तो उसके वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने आहमद उठा ली थी। और आज आप देखें कि हमारे सेल फोन पे आता है एम्बर अलर्ट। उसे मिलता है जो तो पाकिस्तान में भी ज़ैनब अलर्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में हर चीज कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती है। अब सीधी सी बात है, ज़ैनब अलर्ट को आप अपने मोबाइल के साथ अटैच करें, ना कि पोर्टल के साथ। इसी तरह एक है मेगन्स लॉ ऑफ रजिस्ट्री, कि कोई भी सेक्स ऑफेंडर होगा वो जब किसी भी मोहल्ले में जाएगा, पूरे मोहल्ले में उसको जाकर इतला करनी होगी कि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने बच्चों का रेप किया हुआ है।
آپ کا مولوی جو ہے وہ بچوں کا ریپ کر کے کسی اور مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے چند نوافل پڑھ لیتا ہے, کوئی عمرہ کر لیتا ہے اور خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ اگلے بچوں کو نشانہ بنا لیتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ جو بھی, جیسے میگن لا ہے, اسی طرح ہمارے ہاں ایسا لا ہونا چاہیے کہ جو بھی بچہ جس کا ریپ ہوا ہے, کہ جس نے بھی ریپ کیا ہے وہ سیکس اوفینڈر میں نام ہو, وہ جہاں بھی جائے, وہ جس مسجد میں بھی جائے, اس مسجد کے اوپر لکھا ہو کہ اس کا جو امام ہے وہ سیکس اوفینڈر ہے. تو اسی طرح ایک ابراہیم سیفٹی لا, کہ جس کے مطابق کہ آپ اس چیز کو کی ایک گارنٹی ہو کہ ضروری بنائیں کہ پورے شہر کے اندر جو مین ہولز ہیں, جو پاٹ ہولز ہیں, ان کے اوپر کورز ہوں گے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ملک ہے جس میں نشئی جو ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں جو مین ہول کا کور ہے اور اس کا پگھلا کر بیچ دیتے ہیں چند روپوں کی خاطر. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا رہا ہے. ساؤتھ افریقہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایسا ہی ہوتا تھا. انہوں نے لا بنا دیا ہے کہ لوہے کی بجائے کنکریٹ کا ہوگا یہ جو کور ہے. اب جو کنکریٹ کا ہوگا, یہ پہلی تو بات اس کو اٹھا کوئی نہیں سکے گا, کوئی اٹھا بھی لے گا تو اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو ہم یہ مینڈیٹری کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مین ہول کے کورز ہیں سارے کنکریٹ کے ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب تو واٹس ایپ گروپ ہے, آپ ہر محلے سے ایک والنٹیئر لیں. اس کا کام ہی یہ ہو کہ دن میں ایک بار اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے جو ایریا کے اندر جو ہے مین ہولز ہیں ان کے کور موجود ہیں. جیسے ایک واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ کے اندر وہ سارے رپورٹ کریں. اگر کوئی غائب ہے تو اسی واٹس ایپ کے اندر آپ کا جو کمشنر کراچی کا نمائندہ موجود ہو, کوآرڈینیٹر موجود ہو, اس کو بتائیں کہ جب وہاں فلاں وارڈ میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں یہ جو مین ہول ہے اوپن ہے, وہ کوئی والنٹیئر جا کر وہاں کھڑا ہو جب تک کہ اس کو کور نہیں کیا جاتا. دیکھیں آپ یہ بات جان چکے ہیں, میں یہ بات جان چکا ہوں, اس سے ملک کیا ہے. یہ جو شرافیاں ہیں, یہ جو لوگ آئے ہیں طاقت میں, یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ بے شرم ہے, یہ بے حس ہے. اگر یہ بے شرم بے حس نہ ہوتے تو ان کے اپنے بچے امریکہ یورپ کیوں پڑھ رہے ہوتے؟ بلاول بھٹو کی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ جنید جو مریم نواز کے بیٹے اس کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے؟ نواز شریف کے سارے بچوں کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ کا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی منسٹر اٹھا کر دے دے, اس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ان کو کیا لگے آپ کے سب کے بچے مر جائیں, ان کو کیا لگے؟ یہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہیں گے. آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خود لیں, اپنے ہاتھوں میں لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ابراہیم سیفٹی لا نہیں بنتا, ابراہیم کے والدین, اس کے سول سوسائٹی, جو بچے مر چکے ہیں, آپ روز بلاول بھٹو کے جو ہیں بلاول ہاؤس کے سامنے جائیں, آپ مظاہرہ کریں. بلاول کو میں مل چکا ہوں, از اے ویری نائس جینٹل مین, سافٹ ہارٹڈ مین ہے. آپ دیکھتے ہیں کیسے وہ اپنی بہن کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ بھی آپ کے بھانجے ہی ہیں. آپ احتجاج کریں, آپ سافٹ احتجاج کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے جلاؤ گراؤ کرنے کی. نہیں, آپ روز جا کر 1 گھنٹے کے لیے بلاول ہاؤس کے آگے کھڑے ہو, جس میں آپ کے جو بچے مر گئے ان کی تصویریں ہوں اور بلاول کے بھانجوں کی تصویریں ہوں آپ کے پلے کارڈز کے اوپر, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. جب تک آپ ابراہیم سیفٹی ایکٹ کو متعارف نہیں کرائیں گے, آپ کے بچے مرتے رہیں گے, آپ کے بچے ایسے مرتے رہیں گے, اور آپ روتے رہیں گے, چیخے مارتے رہیں گے. پھر آپ صبر کر لیں گے اللہ کا حکم. نہیں, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے, یہ قتل ہے. اور اگر آپ اس قتل کے اوپر چپ بیٹھ گئے تو آپ قاتلوں کے ساتھی ہیں. شکریہ.